Yeah, shalom everybody, my brother and my sisters in Christ. Pada hari ini kita dikunjungi oleh hamba Tuhan dari Kanada. Today we are visited by the servant of God from Canada. Dan hamba Tuhan ini ya, ada istri, ada anaknya. They have a wife and they have also children. Dan juga ada pelayan Tuhan juga yang paling tinggi yang sebelah kiri. And there is also a servant of God that is the tallest one among us. Silakan berdiri lihat ke depan biar saudara lihat muka. Would you please stand up and show your face to the congregation, please? Yeah. Mari kita tepuk tangan bersama. Yeah, you're welcome. Haleluya. Hallelujah. Hari ini kita akan dilayani oleh firman Tuhan yaitu pendeta atau pastor Brandon Ferreira. Yeah, we will be served the word of God by Pastor Brandon. Is it right? Jadi saya harap nanti anak-anak jangan keluar masuk supaya jangan terganggu. Yeah, I hope all the children not come out and in so that won't be disturbing. Dan kalau keluar masuk nanti nggak dingin, suasananya jadi panas karena cuaca sekarang sangat panas. 36 derajat Celcius. If the children go out and comes in, it will give heat so that the room will be warm and even hot. Jadi saya minta tolong jaga pintu, Fani jaga pintu di sana. Yeah, please someone will be take care the door. Oke, kita sudah siap mendengar firman Tuhan? Are you ready to receive the word of God? Amin. Saya persilakan Pastor Brandon untuk memberikan firman Tuhan dan terjemahkan oleh Pak Pendeta Juki. Yes, we invite you to share the word of God. Yeah. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Give applause. Thank you, Pastor. Terima kasih. Good morning. Selamat pagi. Ayo dong dijawab. Selamat pagi. Marsuara kamu. Today the Lord has made is a good day. Hari ini hari yang baik. Pastor Dave, trying to say my last name. Good job. Ya, Pendeta David berusaha mengucapkan marga saya dan pas, bagus. Yeah, we originally from South Africa. Asal kami sesungguhnya dari Afrika Selatan. And we moved to Canada to lead a church in Canada. Dan kami pindah ke Kanada. And the people in Canada struggle to say my last name. So well done. Dan orang di Kanada justru susah mengucapkan marga saya, tapi beliau keren. This is my wife, Judith. Ya, ini istri saya namanya Judith. And she just felt God's put something on her heart for you this morning before we preach. Ya, dan Tuhan taruh sesuatu dalam hatinya untuk disampaikan ke kita sebelum khotbah. Selamat pagi. Terima kasih Bapak David dan Ibu Mega sudah mengundang kami ke gereja kalian. Ini pertama kalinya saya di Indonesia dan ini adalah kesempatan yang luar biasa. Amin. Untuk ada bersama dengan orang-orang luar biasa di negara ini. Amin. Ya. When I was praying for this church, Ketika saya berdoa untuk gereja ini, I just felt that the leadership of this church are humble and the people of the church are humble. dan aku merasakan bahwa kepemimpinan dan jemaat di tempat ini adalah orang-orang yang rendah hati And this pleases God. dan menyenangkan Tuhan. Sebab kemurahan perkenanan Allah ada atas saudara. Tepuk tangan dong. I am not brave enough to try and do this in Bahasa. Kalau aku sih nggak bisa kayak Ibu Judith tadi tuh berbahasa Indonesia. I will most likely say something I do not mean. I will most likely say something very wrong. Ya, saya tidak bisa mengerti seperti yang diucapkan oleh Ibu Judith tadi. Can you take this one? I think this is even clear. Okay. This morning, I want to start off in Psalm chapter 27. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan melihat dari Mazmur 27. And I'd like to read verse 4. Dan saya akan membacakan ayat yang keempat. Okay. You want me to read it in Indonesia? Or you want to read it in English?
Oke, baik Bapak Saudara, kita akan baca dari ayat 4. Demikian, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. I find it amazing that out of all the things David can ask for, this is what he asks for. Saya menemukan sesuatu yang hal menakjubkan ketika Daud hanya meminta kehadiran Tuhan, meminta Tuhan saja yang dia inginkan dalam hidupnya. All of his desires come down to this one request. Seluruh kerinduan hatinya itu hanya mengalir kepada satu hal, yaitu Tuhan sendiri. All he wants to do is be in God's presence and gaze at his beauty. Seluruh kerinduan hati Daud itu hanyalah hadirat Tuhan dan berada di dalamnya. He's the king of a nation. Bayangkan dia adalah raja dari bangsa itu. There's a lot going on. Ada banyak hal yang terjadi di sana. If you read the rest of this chapter, there's pressure, there's enemies coming. Kalau saudara baca selanjutnya ayat-ayat terakhir ini, ada tekanan, ada musuh dihadapi oleh Daud. But still, David says, there's only one thing I want, is to be in your presence. Tetapi tetap hanya satu hal yang dia rindukan, yaitu berada dalam hadiratnya. To sit and gaze at the beauty of the Lord. Dan menikmati keindahan hadirat Tuhan. Isn't that amazing? Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, saudaraku? Amin. In Psalm 42, Di dalam Mazmur 42, is the famous scripture, as the deer pants for the water. ya, dia punya kerinduan seperti haus, bagaimana dia haus kepada sungai atau air. So my soul longs for you. Iya, seperti rusa haus akan sungai, demikianlah jiwaku rindu akan engkau. He says, where can I go to meet my God? Iya, kemanakah aku harus pergi bisa melarikan diri dari Tuhanku? I hope that as we go through the service this morning, that all of our hunger and thirst for God's presence increases. Ya, selama kita tadi ini, pada saat ini memuji menyembah Tuhan, biarlah hati kita terus bertambah-tambah untuk haus akan Tuhan. That our desire to be in God's presence increases. Ya, supaya kerinduan hati kita berada dalam hadirat Tuhan itu terus bertambah-tambah. Amin. What David longed for, you and I can have all the time. Ya, kalau Daud dan kita ingin, maka kita bisa menikmati. Ada waktu yang bisa kita nikmati. We don't have to go and look, where can I meet with my God? You can meet with Him anywhere at any time. Ya, saudara nggak perlu kebingungan mencarinya kemana. Dimanapun saudara bisa menemukan hadirat Tuhan. Because He's with us always. Karena apa? Karena dia ada di dalam kita selamanya. Moses refused to move without the presence of God. Moses refused, he did not want to move unless God's presence went with him. Ya, ada orang menolak untuk tetap berada dalam hadirat Tuhan. So in this chapter, jadi di dalam pasal ini, David talks about wanting to dwell in the house of the Lord. ya, Daud berkata, aku rindu berada diam di rumah Tuhan. He talks about, I want to seek for Him in His temple. Dia berkata dia ingin menikmati baitnya. He says, I want to be safe in His dwelling. Artinya dia ingin aman dalam lindungannya. And he says, I want to take shelter in the Lord's sacred. Dan dia berkata, aku ingin ada di bawah perlindungan Allah. He used 4 different ways to show how hungry he is to be with God. Dia menunjukkan betapa hausnya dia akan hadirat Allah. And we can walk with it all the time. Kita juga demikian, kita bisa tetap haus akan hadirat Allah. Amin. We can talk with the King of Kings all the time. Kita bisa ngobrol sama raja itu, raja dari segala raja setiap saat. Amin. The God who holds all of creation in the palm of His hand. We can talk to Him all the time. Bayangkan Allah yang memegang seluruh ciptaan ini, jagat raya ini, kita bisa ngomong sama dia setiap saat. Wow. Wow. Just think about that. Wow.
Coba bayangkan saudara lu, sehingga engkau akan berkata, wow. Amen. The one who sits with all of heaven under his reign. We can talk to him anytime. Bayangkan dia yang memegang seluruh alam raya ini. Kita bisa ngomong cakap-cakap sama dia. It's amazing. Bukankah itu menakjubkan saudaraku? He's even better. If you want to talk to me, you've got to phone me. Are you awake? Ya, kalau saudara misalnya mau nelpon saya kan, saudara harus telepon, kemudian berurusan dengan pulsa, apakah dia sedang tidur, dan seterusnya. Ya kan? Can we go have coffee? Ya kan? Harus tanya lagi, Pak, bisa nggak kita ngopi pagi ini? Can we meet so we can talk? Bisakah kita ketemu biar kita bisa ngobrol? Masih nanya gitu loh. With Pastor David, have you got some time for me today? Can I come to meet you? Ya, sama seperti dengan Pastor David, harus ada bertanya, bisa nggak ketemu dengan kami, dan seterusnya. But God, Tetapi Allah, Yesus, always available for conversation. selalu tersedia buat kita bercakap-cakap. Amin. Yes, good. If you really want to know God, finding His presence is essential. Ya, jika saudara ingin bertemu dengan Allah dalam hadiratnya, waktu adalah sesuatu yang penting. There's too many Christians that know about God instead of knowing God. Terlalu banyak orang Kristen tahu tentang Tuhan, tapi nggak tahu Tuhan. Nangkap? There's a big difference. Itu dua hal yang berbeda. We need to move from knowing about God to knowing Him well personally. Kita harus beralih dari tahu tentang Tuhan kepada tahu pribadi Tuhan. Haleluya. He already knows you better than you know yourself. Dia sudah kenal saudara jauh lebih baik dari saudara mengenal diri saudara. But He wants you to now also learn about Him and know Him. Tetapi dia juga rindu agar kita mau mengenal dia. Amin. He wants this. He started this relationship. He wants us to respond. Ya, dia yang memulai hubungan ini dan dia mau kita merespon. In the Garden of Eden, Di Taman Eden, God walked with Adam and Eve in the cool of the day. ya, Allah berjalan bersama-sama dengan Adam dan Hawa. So when you walk with somebody, you talk together. Ya, mereka jalan, mereka ngobrol, cakap-cakap. I learn about Jogi learns about me because we talk while we're walking. Iya, saya belajar tentang Pastor Brian dan kami belajar ketika kami jalan dan cakap-cakap. Our relationship gets strong. Ya, hubungan kami udah kuat sejak 4 tahun yang lalu. But then sin entered and ruined that relationship. Tetapi tiba-tiba hubungan itu tercabut dari akarnya. And then through Jesus, that relationship is now restored. Tetapi hubungan yang terputus itu melalui Yesus dipulihkan kembali. He wants to walk with you and I and have a conversation. Dia ingin berjalan bareng saudara dan ingin bercakap-cakap. You see, some of you may know about me. Mungkin sebagian dari saudara mungkin tahu sedikit tentang saya. Ryan is in my church for many years. Ya, Pak Ryan ini sudah lama di gereja kami untuk sekian tahun. So he knows me better than most people here because we walk together. Dan dia mengenal saya lebih baik, dia kenal saya daripada yang lain karena kaminya sering jalan bareng, jalan sama-sama. We travel together. Kami berjalan, melakukan perjalanan bersama. So he knows me well. Makanya dia kenal saya dengan baik. Judith knows me even better. Apalagi Judith istriku ini. Oh, tahu kali dia tentang saya. Senyum dong, kok tegang kali sih. Ayo senyum jemaah. Smile. Why does she know me even better? Kenapa istri saya kenal saya lebih baik? What's the guess? Why does Judith know me better than Ryan?
Ya, coba tebak. Kenapa Yudit tahu saya lebih baik dibanding Ryan? Ayo mikir dong, ayo respon. She spends more time. Karena dia menggunakan lebih banyak waktu. She sits and gazes at my beauty all day. Iya, dia mengatakan bahwa keindahanku itu menawan hatinya, menarik hatinya sepanjang hari. Haleluya. Ayo lepas senyumnya, lepas ketawanya. We need to spend more time with Jesus. Bapak Ibu, kita perlu lebih banyak lagi waktu kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. That way we get to know Him better. Hanya dengan demikian kita bisa kenal Dia lebih baik lagi. Let's have a look at Ephesians chapter 1. Mari kita lihat dari Efesus pasal 1. We're going to read verse 15 to verse 17. Dari ayat 15 hingga 17 Efesus. Kalau bisa ditampilkan Efesus. Ya. Oke, Ephesians 1, right? 1:15 Oke. Baik, kita akan baca sama-sama Bapak Ibu Saudara, semua jemaat terlibat ya, supaya kita fokus. 1, 2, 3. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ayat 17. Dan minta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Haleluya. So Paul, he keeps praying, Lord, give him a spirit of wisdom and revelation. Ya, Paulus berdoa agar Tuhan memberikan roh hikmat dan pewahyuan kepada jemaat di Efesus. But he's not saying this because he wants them to be wise and have lots of revelation. Dia mengatakan demikian. Can you repeat it? He doesn't want them just to get wisdom and revelation. Ya, tetapi tidak hanya semata-mata agar jemaat dapat roh hikmat dan roh pewahyuan. The point of the wisdom and the revelation is to know Him better. Tetapi agar jemaat itu dapat mengenal Tuhan Yesus lebih baik. You see the end of that passage, it's so that we may know Him better. Ya, lihat di kalimat terakhir itu yang dikatakan untuk mengenal Dia dengan benar, tapi dalam bahasa Inggris lebih baik. Sometimes we think, we need the wisdom and revelation so that we can have a better church. Saudara, demikianlah betapa pentingnya kita memiliki roh hikmat dan pewahyuan supaya kita bisa mengenal Dia lebih baik. Amin. It's so that you and I can understand Him better. Demikian juga saudara dan saya supaya mengerti Dia lebih baik. So that our relationship with Him can become stronger. Agar hubungan kita dengan Dia lebih kuat lagi. Can I tell you, Jesus values you for who you are before what you can do. Saudara ingat bahwa Yesus telah memilih saudara bahkan sebelum dunia dijadikan. He doesn't just look and say, you know what, I appreciate him because this brother can do a lot of good work for me. Dia enggak hanya sekedar bilang kepada saudara, aku mengenal dia karena dia bisa mengerjakan lebih banyak untuk aku. He looks at you and he says, I love you because of you are. Tetapi dia katakan, aku mengasihi kamu karena kamu apa adanya. When Jesus was baptized and he came out of the water, ketika Yesus dibaptis dan keluar dari air, God said, this is my son in whom I am well pleased. Bapa di sorga memperdengarkan suaranya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jesus had done no work yet. Ingat, waktu itu Yesus belum melakukan pekerjaan apa-apa, belum. Can I say to you, Jesus loves you and is well pleased before you do your work. Bolehkah saya sampaikan kepada saudara bahwa Allah, Yesus telah mengasihi saudara bahkan sebelum saudara bisa melakukan pekerjaan buat Dia. Amin. He wants to build a relationship with you first, and then
you go work together. Iya, dia ingin hubungan itulah duluan, hubungan saudara dan Tuhan Yesus duluan terbangun, barulah bekerja untuk dia. Amin. Right. When I ask a question, let's see if we get the answer. Kalau saya bertanya, saudara sudah dapat jawabannya? What is the number one key to being fruitful in your ministry? Apakah kunci pertama agar pelayanan saudara itu berbuah lebat? You're too scared to give the wrong answer. Apa kunci pertama agar pelayanan saudara berbuah lebat? Agar berbuah lebat, apa kunci pertama? Yes? Ya, jangan ragu. Ya Pak? Dekat, close to Jesus. Ya. Yang lain? Let's have a look at John chapter 15. Mari kita lihat dalam Yohanes 15, saudaraku. We read from verse 4 to verse 6. Kita baca ayat 4 hingga 6. Ya, dari Yohanes 15. Oke. Kita akan baca sama-sama, semua. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5 dan 6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 16. Amin. Ya. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Number one key. Spending time in the vine. Jadi kunci pertama, gunakan waktu bersama dia. Spending time with Jesus. Gunakan waktu bersama Yesus, hubungan pribadi dengan Yesus. You see, we don't improve our relationship by doing work. Ingat, hubungan kita itu tidak akan terbangun dengan sibuk melakukan pekerjaan. Our work becomes more effective because our relationship is good. Sebaliknya, pekerjaan kita akan berdampak akibat hubungan kita dengan Yesus. Yang mengerti katakan apa? There's too many people that think, oh, I need to earn God's favor, so I must work harder. Ada orang berpikir, agar aku mendapatkan perkenanan Allah, maka aku harus banyak mengerjakan ini itu. I didn't pray enough yesterday. Today I must pray more intensely. I must pray harder. Kemarin aku kurang berdoa. Hari ini supaya perkenanan Allah aku dapat, aku harus lebih banyak berdoa. I must show God how much I love Him. So I'm going to shout even louder today. Ya, kemarin aku teriakannya kecil. Hari ini teriakanku harus dahsyat. Haleluya. Benar kan kita berpikir seperti itu? We must turn it around. Kita harus settingannya harus kita putar balik. Amin. We strengthen the relationship. Jadi kuat dulu kita dalam hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Then the work becomes easier. Maka pekerjaan itu akan lebih mudah. Then the work becomes fruitful. Maka pekerjaan atau pelayanan kita akan berbuah lebat. Then your ministry becomes effective. Maka pelayanan kita akan menjadi efektif. Don't look to working hard to fix your relationship. Fix your relationship so that the work goes well. Iya, jadi jangan dibalik ya. Jangan sibuk mengerjakan pekerjaannya dulu, tapi bangun dulu hubungan agar pekerjaan itu efektif. It's that relationship that starts the work and it's that relationship that keeps the work going. Dan hubungan itulah yang membuat pekerjaan dimulai dan hubungan itulah yang membuat pekerjaan itu diteruskan, dilanjutkan. It's while we're spending time with Jesus that He speaks to us and lets us know what work He wants us to do. Ya, ketika kita berbicara dengan Tuhan Yesus, pada saat itu pula lah kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. And then there's that relationship that gives us the strength to keep
the work going. Dan hubungan itulah yang membuat kita punya kekuatan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan kita. Too often we just quickly visit in the presence and we run off to go and work. Seringkali kita masuk hadirat Tuhan, kita kunjungi hadirat Tuhan sebentar, cabut, sesudah absen, ini aku Tuhan hadir, lalu kita cabut. Hey Jesus, it's me Brandon. I hope you're doing well. Can you help me with strength for today? See you later. Tuhan Yesus, bantu aku hari ini. Bye-bye, selamat tinggal. Nangkap, saudara? Halo? Ayo jemaat, bangun! Haleluya. Perlu KKR di sini, Pak. If I did that with my wife, with Judith, and I just said, hey Judith, how are you doing today? Hope you have a good day. See you tomorrow. Macam mana pula kalau aku ngomong sama istriku Judith, aku macam mana? Apa kabar? Ya, sampai besok ya. How good do you think our marriage is going to be? Nah, kalau gitunya kami, kayak manalah masa depan pernikahan kami ini? Saudara bayangkan dulu. Iya. Melebab. You understand melebab? Hancur. If I want a strong marriage, I must communicate more. Kalau aku ingin pernikahan kita itu kuat, aku harus lebih banyak lagi berhubungan. If you want a strong relationship with God, we need to communicate more. Kalau saudara rindu hubunganmu kuat dengan Tuhan, maka saudara perlu berkomunikasi lebih banyak lagi. And can I say, when we're in His presence, bolehkah aku berkata, ketika kita berada dalam hadiratnya, we don't have to fill up that time with many prayer requests. enggak perlu kali lah, banyak kali pokok-pokok doa. Halo, mesti bahasa Medan ini, rupanya baru ngerti. Lu gak Medan, asli. David said, I just want to gaze at the beauty of the Lord. Yang perlu kita lakukan, Tuhan, betapa indahnya hadirat-Mu. When's the last time you just put some worship music on and you just lay back and you just gazed at the beauty of the Lord? Kapan saudara terakhir setel musik rohani dan saudara rileks dalam Tuhan dan saudara ngobrol-ngobrol dengan Tuhan? Just sit quietly and say, God, you're so great. Saudara cukup rileks aja dalam hadirat Tuhan dan berkata, Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Many of your parents, Banyak dari orang tua kita it's not nice when your children just want to come and sit with you. yang rindu duduk dekat dengan saudara. Not because they want to ask you for stuff, just because they want to be next to you. Mereka datang bukan hanya sekedar ingin minta sesuatu, tapi karena mereka ingin berbaik-baikan dengan kita. God is our Father. He just likes us just to go to sit with Him. Demikian juga, Allah itu adalah Bapa kita, maka kita sebagai anak-anaknya datanglah dekat-dekat sama Dia. Amin. If you have a friend, and every time you see that friend, all he does is ask you for something. Kalau saudara punya kawan, tiap kali jumpa, minta-minta aja kerjanya. Minta sesuatu, karena ingin sesuatu. Cemana itu? Can you give me some money? I need some fuel for my scooter. Ganteng doh bapak, wah, ayo waro, bijo pinjam doa, malah limpul. Hey, I told my shirt, can you give me some money for a new shirt? Ona baga doh kami bagi mobah, pinjam doa, limpul. Oh, I broke my shoe. Can you give me some money for a new shoe? Oh, cantik juga sepatu bapak ya. Aku pun pingin lah pak, belikan aku satu. What you going to do? Apa yang saudara kerjakan dengan model kawan kayak gitu? Eventually you're going to see, oh, here he comes. Yang saudara lakukan, mak, udah datang lagi dia, cabut kita. Let me get away with you. Cabut, awas, udah datang lagi dia, ngetok-ngetok gerbang. Shalom. Let's not do that with our Father in heaven. Demikian juga dengan Bapak yang di sorga, nggak mau dia kayak gitu. Let's go into His presence and say, Father, I just want to be with you. Yang perlu kita lakukan, Bapak, aku hanya mau pribadimu. Amin. Let's have a look at what happens to David. Let's see what he says after he's gazed at the beauty of the Lord. Mari kita lihat apa yang kerap kali dikatakan oleh Daud kepada Allah. 1 Chronicles
1 Chronicles. 1 Chronicles Satu. chapter 19. 1 Tawarikh 19, 1 Chronicles 19 ya. Yeah. 1 Tawarikh 19 19 and verse 10 to 12. ayat 10 hingga 12. 1 Tawarikh 19 Yeah, 19 pasal 19 ayat 10 hingga 12. Terima kasih. Let me read it. Oke, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel, lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Ayat 11. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya, dan mereka mengatur barisannya berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani, is it the right passage? 1 Chronicle 19 and David. It's wrong. I got the wrong one. I got the wrong one. This 1 Chronicle 19 Chronicle pas ya, 1 Tawarikh kan? Chronicle Tawarikh. Sebentar ya, mohon bersabar. Just a moment ya, just to make sure. 1 Tawarikh 19, yes, ayat 10. It's not match. And David said, "Bless must be wrong." Oh, no, what is Chronicle? Or you can just read the English one. Okay. And David said, dan Daud berkata, "Blessed are you, O Lord, diberkatilah Engkau Tuhan, the God of Israel, Allah Israel, Allah Bapa kami untuk selama-lamanya. Bagi mulai Tuhan kebesaran dan kuasa dan kemuliaan dan kemenangan dan keagungan, for all that is in the heaven, dan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi adalah milikmu." Segala. Oke, baik, kita akan lanjutkan. The point is, when David sees God's beauty, all he does is he starts talking about how wonderful he is. Ya, yang ingin Daud katakan bahwa keindahan Allah itu begitu luar biasa. How great is your power? Betapa besarnya kuasamu. The victory is yours. Kemenangan adalah milikmu. The majesty is yours. Keagungan adalah milikmu. You see, he sees the beauty and it just starts to flow out of him. Ketika dia melihat keindahan itu mengalir begitu rupa dari dia. You see, when we gaze at his beauty and we see who he is, Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah melihat keindahannya dan kita mengenal bagaimana dia adanya, we move from hoping that God can and will to knowing that God can and will. ya, kita berpindah dari batas berharap kepada Allah sanggup kepada keyakinan Allah akan melakukan, dari berharap kepada melakukan. From I hope the Lord will take care of me to I know the Lord is going to take care of me. Dari berharap beralih kepada yakin, aku tahu Allah dapat tolong aku. Too many are, I hope God can, I hope God can. We need to transition to I know God will. Ya, seringkali kita hanya berhenti pada aku berharap Tuhan bisa, aku berharap Tuhan bisa, tidak beralih kepada Tuhan, aku mengerti, ya, dari berharap kepada mengerti. David says in Psalm 27, he says, Lord, I want to seek your face. Di dalam Mazmur 27, Daud berkata, Tuhan, aku ingin mencari wajah-Mu. Not, I want to seek your hands, I want to seek your face, I want to see you.
Banyak kali orang di luar sana hanya ingin mencari tangannya Tuhan dan dompetnya, bukan mencari wajahnya. See, another thing that happens when we go and seek His face, instead of asking Him for our shopping list. Saudara, adalah lebih penting kita mencari wajahnya daripada mengajukan daftar belanjaan kita kepada Tuhan. God gives us what He wants to give us. Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang Dia sendiri ingin beri. Amin. You see, I think we miss out on some of the things God has for us. Saya rasa kita ini salah mengerti apa sesungguhnya yang Allah sudah sediakan bagi kita. Because we are too busy asking for one thing or two things. We focus on what we need. Karena kita seringkali fokus hanya pada satu hal, dua hal, hanya fokus pada keinginan kita. So we go to His presence and we say, God, I need a new strategy for the church. I need a new plan. Ya, seharusnya kita meminta kepada Tuhan, kami rindu Tuhan, rencanamu yang jadi. Please God, give me peace. Tuhan, yang kita minta ya Tuhan, berikan aku damai sejahtera. Please God, give me a new vision. Yang kita minta yang lain, Tuhan berikan aku visi yang baru. And we miss out on some of the things He actually wants to give us. Dan Tuhan akan memberikan apa yang sebenarnya yang Dia akan berikan kepada kita. Because when we focus on that, karena kita fokus pada rencana Allah. see, when I don't like to go shopping. Bapak Ibu Saudara, aku nggak suka shopping. When I go shopping, I want to get out the shop quick as possible. Kalaupun aku shopping, aku mau masuk dan keluar secepatnya dari shopping itu. So, if Judas says, please can you get this and get that, I go straight out. I pick up any milk, I pick up any bread, and I'm out. Kalau misalnya istri saya Yudi minta tolong saya, tolong ambilkan ini, aku akan secepatnya ambil, tap, cabut aku, keluar aku. And then I get home, she says, why did you buy the expensive one? Who said? Why did you buy the expensive one? Lalu dia berkata, kenapa kau belikan yang mahal ini? I didn't even look at the price, I just knew, out. Iya, karena memang aku nggak nyaman di situ, nggak tahu aku harganya, aku ambil aja gitu, keluar aku cepat-cepat. I can't tell you what was in the shop, I can't tell you what was on special, I got that, and Ya seperti itu. Pokoknya apa yang perlu-perlu itu aja aku ambil dan aku keluar. If I need a new shirt, I go straight to my size, pick a size, out. Kalau aku butuh baju, langsung aku ke counternya itu, ku ambilkan, ku bayar, keluar aku. There might be new shirts, I didn't see any of them. There's so much of that new shirts, I didn't see any. Ya, kalaupun ada baju-baju baru, model baru situ, nggak aku tengok itu semua. Malas aku, capek aku. God wants to show us everything on the shelf. Bapak Ibu Saudara, sedangkan Allah kita itu, Dia ingin menunjukkan semua yang disediakannya itu bagi kita. There's lots of things there He wants to give us. Iya, ada banyak hal yang Tuhan sediakan dan mau berikan kepada kita. Don't go into His presence like I go into a store. Janganlah kiranya saudara-saudara, kayak aku itu datang ke hadirat Tuhan, kayak aku itu begitu dapat yang aku punya cabut aku. Nangkap. Ya, kalau udah dapat yang kita punya cabut, kita nggak perlu lagi hadirat Tuhan. Itu maksudnya. David says, I just want to gaze at your beauty. Daud berkata, aku hanya ingin menikmati keindahan hadirat-Mu. But this is what God gives him. Tetapi inilah yang Tuhan berikan kepada dia. In chapter 7 it says He gives him salvation. Di dalam pasal 7 dikatakan keselamatan, Protection, perlindungan, safety, keamanan, security, keamanan lagi, strength, kekuatan, victory, kemenangan, peace, damai sejahtera, joy, sukacita, mercy, kemurahan, acceptance. penerimaan.
He gives him direction. Dia beri kita arah. And he pours goodness over him. Dan dicurahkannya kebaikannya atas kita. He gave him all of that. Ya, Allah memberikan itu semuanya kepada Daud. David didn't ask for any. David didn't request. He just gave his steady. Saudara tahu bahwa Daud enggak minta daftar itu semua, dia hanya menikmati hubungan dengan Tuhan. Can you see what I'm trying to explain? Saudara, kira-kira ngerti nggak apa yang aku coba jelaskan? Dapat nangkap? Amin. It's not the heaven in Duromont. The market. It's not the market. It's not the supermarket in heaven. Ya, nggak ada mall di sorga ya. Pasar Melati pun nggak ada. Sibuk kali. Go ahead. See, we got to trust that God knows best. Jadi gini saudara, kita harus betul-betul percaya bahwa Tuhan memberi yang terbaik untuk kita. We like to say He is all knowing. Kita suka mengatakan Dia tahu segalanya. But then we go into His presence and we tell Him what He must give us. Tadi kita bilang taunya Kau segalanya Tuhan, tapi ketika kita masuk hadiratnya kita pandu Tuhan, yang ini Tuhan, yang ini Tuhan, yang ini Tuhan. Like when we go to the doctor and we've Googled already what's my illness. Itu kan sama seperti kita pergi ke dokter, tapi sebelum pergi ke dokter kita udah cari di Google penyakit kita ini. And then we go to the doctor and we told the doctor, you must give me this medicine. Lalu kita bilang pula sama dokter itu, dokter harus kasih sama aku resepnya yang ini. Kita ajari dokter. How about we just let the doctor decide what medicine we need? Kenapa kita enggak serahkan kepada dokter untuk urusi penyakit kita itu? How about we let God decide what we need? Kenapa kita enggak datang kepada Tuhan? Tuhan, Engkau tahu segalanya, Engkaulah yang mengaturnya. Amin. You tell him your problem and you let him answer it the way he wants to answer it. Kita boleh sampaikan problem kita kepadanya dan serahkanlah kepada dia yang menanganinya dan mengaturnya. Haleluya. You might go and say, I've got stress, give me peace. Saudara mungkin berkata kepada Tuhan, Tuhan aku lagi stres, berikan aku damai. Meanwhile, God was trying to give you a new plan to execute with your business or your family or your church or your home group. Sementara di pihak Tuhan itu ingin memberikan pertolongan dalam urusan bisnismu, dalam urusan pelayanan dan urusan rumah tangga. And when we take His plan and execute it solves our problem and then we get peace. Nah, saudara lihat, kalau kita serahkan masalah itu kepada Tuhan dan Tuhan sudah mengatasi masalah itu semua, maka si damai sejahtera yang kita minta itu dengan sendirinya dapat. Yang ngerti katakan apa? Let's let God tell us instead of us telling God what we need. Iya, biarkan aja lah Tuhan yang kasih tahu kita. Nggak usah kita kasih tahu Tuhan. Amin. At our church back in Canada, Gereja kami di Kanada, on 2 occasions, pada 2 peristiwa, people were just worshiping Jesus in the service. iya, jemaat waktu itu hanya nyembah aja gitu. Nobody was praying for them. They weren't asking God for healing. They were just standing worshiping. Enggak ada yang datang berdoa dan mendoakan mereka, jemaat itu hanya nyembah aja begitu. There one lady, she was having back problems. Ya, ada seorang ibu, dia punya masalah punggung yang serius. And while she was worshiping on Sunday, she felt a pop, a movement in her spine. Nah, pada saat hanya nyembah itu, ibu ini tiba-tiba merasakan
ada yang bergerak di tulang punggungnya, pop begitu, Healed. dia sembuh. Nobody prayed for her. Nggak ada yang berdoa buat dia. She wasn't even asking God, can you fix my back? Dia sendiri nggak minta Tuhan, Tuhan sembuhkanlah punggungku. Just gazing at His beauty. Dia hanya ini aja, menikmati hubungan dengan Tuhan aja, nyembah, memuji dia gitu loh. And He just gave her something she needed. Lalu Allah sendiri pun memberikan apa yang ibu itu butuhkan. Another lady had a bad knee. Ya, ada seorang ibu yang lain mempunyai masalah dalam lututnya. For many years, walking with a stick. Ya, udah bertahun-tahun ibu ini jalan pakai tongkat. Then one day, Sunday in church, she just also worshiping. Ya, demikian juga pada suatu ibadah di gereja, dia hanya nyembah aja itu. And she felt the heat on her knee. Dan dia merasakan ada sesuatu yang rasanya panas nyentuh dia punya lutut. From that day, no more cane. Sejak hari itu, tongkat dibuang. Walk free. Jalan bebas. God loves you. Tuhan mengasihi saudara. He wants to do good things for you and with you. Dia ingin melakukan pekerjaan yang baik untuk saudara dan bersama saudara. All He wants us to do is go and spend time in His presence. Yang terpenting saudara lakukan, gunakan waktumu lebih panjang lagi, lebih banyak lagi. Rileks di dalam hadirat Tuhan, nyembah Dia. Haleluya. One occasion I will never forget. Ada satu peristiwa yang saya tidak akan pernah lupa. I was trying to prepare the sermon for Sunday. Saya waktu itu sedang menyiapkan khotbah untuk hari Minggu. Working hard on the sermon, Dan aku berusaha mempersiapkannya. but I could just feel God was not in this message. Tetapi aku merasa Tuhan nggak akan ada di khotbah yang kusiapkan ini. It was a good message, but not the one God wanted me to say. Khotbah yang bagus yang aku persiapkan. Tetapi rasanya Tuhan tidak akan bicara memakai itu. So I put it aside. Lalu saya kesampingkan. Start working on the next one. Saya buat lagi yang baru. Not this one. This one's also. Kayaknya nggak ini nih. Put it aside. Ku sisihkan lagi. Third one. Yang ketiga ku bikin lagi. I feel God said, no, not this one. Saya juga merasakan hal yang sama. Bukan ini. I'm like, oh man. Lalu aku pun akhirnya kan lelah. Wah Tuhan. 3 out. No. 3 khotbah disiapkan nggak kepake. What am I going to do? Apa yang harus kulakukan? Like I need to go away from this sermon preparation. Aku harus tinggalkan dari persiapan-persiapan khotbah-khotbah ini. I went and I put the headphones in. Ya, aku buat headphone di ke telingaku. I left my Bible in my iPad. I left it on my desk. Aku letakkan Alkitabku di meja kerjaku. And I went and sat outside. I went outside and sat outside. Dan aku pergi keluar dan duduk di luar. I'm just sitting there, just thinking and just listening to the worship. Ya, aku keluar dari kamar itu, duduk dan mendengarkan lagu penyembahan. Not asking for anything, just sitting. Nggak minta apapun. And then God gave me a new strategy. Dan Allah Tuhan berikan aku strategi yang baru. It was a way for us to minister to our city during COVID. Yaitu bagaimana cara kami melayani kota itu selama COVID. And I could feel the presence, and I was writing this. Di situ kurasakan hadirat Tuhan, maka kuambil penaku, kutulis. We still use that strategy today. Kami masih tetap lakukan strategi itu sampai hari ini. It's one of the best that we've had in our church for reaching our city. Dan itulah cara yang terbaik yang dimiliki gereja kami untuk menjangkau kota kami. Amin. But it took me putting the work aside and sitting, just being in His presence, for me to be able to hear it. Itu terjadi ketika aku sisihkan persiapan-persiapanku ini dan memilih untuk duduk tenang membangun hubungan pribadi dengan Tuhan.
God is wanting to talk to every one of us. Ingat saudaraku, Tuhan itu rindu berbicara kepada setiap kita. Amin. Let's just go and sit in His presence and listen. Mari biasakanlah untuk duduk dalam hadiratnya dan membangun hubungan komunikasi dengan Dia. The more we know Him, the greater our faith becomes. Makin kita kenal Dia, makin besar pula iman kita. Hebrews 12 says, as we fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Ketika kita meletakkan, membuat mata kita lengket pada Yesus, maka Dia akan benahi segala sesuatunya. Just sit in His presence, set your eyes to Him and allow Him to do what He wants to do. Duduk aja dalam hadiratnya dan izinkan Dia melakukan apa yang Dia ingin lakukan melalui kita. Amen. Ada amin? I'd like to pray for some people this morning. Saya rindu berdoa untuk kepada saudara pada pagi hari ini. The first I want to ask is if there's somebody who's never even started their relationship with Jesus. Berapa banyak, siapa di antara saudara yang ingin memulai hubungannya dengan Tuhan sama seperti Daud melakukan